IKB Venecio. Michael Jojo for 3. Venecio nagmamadali. Rawagin, recover the ball. Rawagin. Pastor Mendes. Mendes. Tumira. Umikot. Bang! Oh, ano ba yan? Hawak ng lamet! Dugo Raymond. Kiyat Serkero. Venecio. 4-3. Kapag nagdadala ng bola, kay Silva. Venecio nagdadala ng bola. Venecio! Mantur! Venecio. Venecio. Sorry. Venecio tumira ng 3. Venecio! 2 point! Venecio. Tumira ng 3. Venecio! Pass to Venecio. Venecio tumira ng fake. Del Raymond. Easy. Michael Junton. Number 8 is Guardo Elan. Team D. Number 12, Gamboa. Jersey number 16, may panikit Navarro. Hoy, nakakaiyak! Mag-aakal pa tayo. Kasi kulang na ang nangyayari lang na pwede Oo, sa baser. Gabdula, tumira ng 3. Bang! First 3 points, complete. To Paikana sa ilalim kay Sus. Back to Paikana, to Gabdula. Gabdula, SS for 3. Yes sir! Back to back 3 points. Sanoy may dala ng bola. Sanoy, pinasa kay Navarro for 2. Yes sir! It's connect. No good. Rebound by Casilio. Wala. Nakuha ngayon Mark to Sanoy. Sanoy sa ilalim. Layup. There's a foul. Counted. Pinilio. Ang nagmamadali ngayon. Sa gitna. Pumunta sa bot. Pinasa sa lagay Gamboa. Nice follow-up shoot by Gamboa. Intercepted by Gamboa to Sanoy. Sanoy. Easy layup. Gabdula. Navarro ngayon may hawak ng bola. To Sanoy to Gamboa. Nice 2 by Gamboa. To Casinillo sa lalim. Yes, it's connect. Mandatory. Score natin. Score 11. Bumalik ang Kalamangan sa blue team ng palakado dyan. Michael Jojo naghahanap ng kapasahan. To Fernandez. Oy, naagawan. Mali ang pagpasa. IKB. Pasa kay Doraemon. Sa gitna. Roa. Wala na sa atin. Rebound by Roa Toyo. IKB Venecio. There's a foul. Nagbo-blow eh. Nagbo-blow. Huwag naman si Venecio. Grabe. Back to Paikana.
Paikana ngayon, hesitation. Michael Jojo for 3. Bang! 3 points by Michael Jojo. Prince for 3. No good. To Benicio. Benicio ngayon. Benicio nagmamadali. Nice goal, Benicio. Mendes to IKB. IKB for 3. No good. Rebound by Roa. Roa sa ilalim. Roa again. Recover the ball. Roa again. May kaskasan. Hyundai. No good. Rebounded by Benicio. Benicio to Raymond. Raymond. Akala din nila siya. Easy 2 points. No good. Rebound by Benicio. Benicio ngayon sa gitna. Nagmamadali si Benicio. Pinasa kay Raymond. Pass to Mendes. Mendes. Tumira. Wow. Grabe naman yun. By Benicio. Benicio ngayon nagmamadali. Umikot. Pinasa kay Doraemon. Doraemon. No good. Doraemon. Bang! Piso. Benicio. Benicio. Pastor Mendes. Mendes for 2. No good. To Benicio. Benicio for 2. Easy 2 points. Score 29-16 in favor of White Team. Paikana. Paikana, number 2, ay number 2 points. Smack na nagmamadala sa gitna. Smack naghaharap ang kabisahan. Diniretso sidestep. No good. Rebound. Nakiskisan. Nakuha ni Gandula. Kay Ellen. Ellen for 2. Yes sir. Same ball pass to Gandula. Umikot. Bang! Sanoy. Pinasasalangan sa Gamboa. Gamboa for 2. IKB. Sa ilalim. Intercepted by Tapang. Nakuha yung suri mo ng bola. Pass to Vince. Vince. Rodriguez. Rodriguez for 2. AB. Rotate na. Michael Junjun. No good. Rebound by Benicio. Benicio nagmamadali. Benicio. Pinasa ka Raymond. Tutapang. Recovered. Oh, ano ba yan? To Benicio. Nakahawak ng damit. Benicio. To Doraemon. Doraemon to Roa. Roa. Connected ng 2 points. Dito tatang. No good. Recovered by Benicio. To Doraemon. Quarter. Shout out kay Don Totski at Sirkero. Ayan na. Mga fans dito. JP. Sa ilalim. Intercepted. Recovered by Casinilio. Casinilio. To Fernandez. Fernandez. Yes, 2. Roa. To Rodriguez. Ako yung Benicio pala. Benicio, umikot. Pass to Rodriguez. Pass to top. No good. Rebound by Benicio. Ngayon nagmamadali si Benicio. 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 To the Raymond. No good. Rebound by Papa. Foul counted. Sige, lubog ka pa. To Mendes. Mendes for 2. No good. To Raymond. Raymond. No good. Second quarter. First free throw shoot na Fernandez. Rebound by Benicio. Cancela. Benicio. For 3. Yes! 3 points. Benicio for 3.
Nakuha ni Rodriguez. Napapal. Nakuha ni Roa. Roa sa lalim. Nagdadala ng bola. Kaya sa Idri mo. Pass to Ayan na. Apang nagdadala ng bola. Apang Fernandez. Manper 2. No good. Alex. Nagdadala ng bola. Paikara. Passes to Gatdula. Gatdula. 2 points. Benicio. Pass to Silva. Silva tumira. Rebound by Silva. Benicio nagdadala ng bola. Benicio. 2 points. Pass to Casimiro. Intercept by Benicio. Benicio na naman. Benicio. No good. MJ. Pass to Silva. Silva. 2 points. Manper pinasa kay Casimiro. Tapa 2 points. Benicio. Pass to Roa. Back to Benicio. Benicio naman sa butas. Benicio 2 points. Gatdulang ba? Paikara tumira ng press. Paikara 3 points. Benicio. Silva. Sanoy back to Benicio. Benicio tumira ng press. No good. Silva. Easy. Intercept by Gamboa sumasalaksak. Pass to Sanoy. Pass to Roa. 2 points. Pass to Sanoy. Back to Benicio. 2 points. Silva. Pass to Benicio. Pass to Sanoy. Pass to Benicio. Tapa 2 points. 58-53. 2 minutes and 30. Benicio nagdadala ng bola. Benicio tumira ng tres. Benicio 3 points. Roa. Benicio tumira ng 3. Benicio 3 points. Gatdula nagdadala ng bola. Sumaksak si Gatdula. 2 points. Pass to Roa sumaksak. Roa back to Benicio tumira. Emeterio Nabar. Silva. Pass to Raymond. Pass to Benicio tumira kanog. Raymond easily 2 points. 75-66. 6 minutes. 5-4. Gatdula 2 points. Benicio nag-speed na move. Benicio no good. Tapang nagpamadali. Tapang no good. Raymond. Speed by Gatdula. Easy 2 points. Silva. 75-71.
RJ pass to Roa. Roas. Tinik-tinik. Roa. 2 points. The bulldozer. Nagdula. Paikana. Tumira ng press. Paikana. 77-74. 3-point lead ang lamang ng puti. 5 minutes. Roa, 5 minutes. Roa, sumalaksak. Roa, 2 points. Bulldozer. Dadio. Pass to Paikana. Paikana nagkaroon ng butas. Paikana tumira ng 2 points. 79-76. 3-point lead. Lamang pa rin ang white team. Roa. Pass to Silva. Pass to Vinesio. Tika magaw. Vinesio. 2. Vinesio. No good. Point lead. Vinesio. Offensive foul. Silva pass to Vinesio. 2. No good. Vinesio. Graduate. Sino graduate? Graduate po si Gatdula. Vinesio po. Roa. 10 to shoot. Roa, 2 points. 3 minutes. Tatlong timeout pa ang blue team. Casinillo tumira ng 3, no good. Rebound by Manper, pinilit. Manper, 2 points. Vinesio. 16 seconds. RJ, pass to Vinesio. Roa, sinaksak, Roa. No good, Roa na naman. Oh. White. Pass to Vinesio. Vinesio tumira ng 2. No good. Rebound by Silva. Pass to Roa, 2 points. Last 2 minutes. Vinesio. Sinalaksak Vinesio. No good. Rebound by RJ, pass to Vinesio. 1 minute and 32 seconds. 6 seconds. Vinesio, pass to RJ. Foul by. Dalawang timeout pa po tayo ng team. Vinesio. Paikana. 1 minute. Casinillo. Paikana sumaksak. Paikana. 2 points. 81, 52 seconds. Roa, nagdadala ng bola. Roa, sumaksak. What is this? No good. 45 seconds. Paikana. Nagdadala ng bola. Paikana, pinasa kay Manper. Manper, tumira ng 3. No good. Silva, nagdadala ng bola. Pass to RJ. Foul by Paikana. Timeout na pumasok. Third personal foul, Prince Paikana. 87-81. Paikana, nagkakaroon ng bola. Paikana nagmamadali. Paikana tumira ng 3. No good. RJ, pass to Vinesio. Ben. Vinesio. Patay ang oras, Ben. 15 seconds. 87-81. Wag na. 15 seconds. Wag na.
seconds. Yo. Dikit lang laban, ang ganda ng napakaganda ng laban. Ano masabi mo, Maduya? Iban na to. Time out pag pumasok. Huwag mo na ipasok, Dong. Huwag mo ipasok. Ay, bawal magkabat dito, bawal. Huwag mo na ipasok, Dong. Wala na oras eh. Yan. Di ba? Oh, wala na oras. 5 seconds, 5 seconds. Casimiro, 2-3, no good. And off the ball, 8-7-81. Nice rep. Minsan nakakaba din, no? Yung mga ganyan, no? Nice game. Ilatag na yung lamisa. Players, obligasyon, ready for awarding after this. Let's pray. Mag-print lang ng certificate. Okay. Players, obligasyon natin, tapos mag-print lang ng certificate, magka-awarding na tayo. Baso pa rin, baso. Ano masabi mo sa laro, Ben? Maganda, natapos natin na maganda yung laro. Yun. Baso tayo magtatagpo ngayon. Baso na naman.